Ngomong dong, Haikal. Hari ini kita berangkat ke SMB Kebayakan Takengon bersama Bapak Baddan Sahidi. Senang sekali. Saya bersama Haikal. Haikal Sikumbang ya? Sikumbang itu marga kan? Marga Pak. Mewakili Aceh Tengah kan? Benar. Di Provinsi Aceh ya? Ini perjalanan dari tingkat kabupaten menuju ke tingkat provinsi. Provinsi. Di sini banyak peserta yang ikut lomba, yaitu 6 peserta. Ada di Aceh Barat, Aceh Barat. ada pada Aceh, Iya. ada Biren, ada Lusmawe, ada di Singkil. Pokoknya banyak. Haikal apa kemarin? Vokal solo ya? Vokal solo, Bawa lagu apa? Haikal? lagu Indonesia sama lagu Inggris. Wih, yang Inggris siapa dong? Boleh. Iya. Ini kita live nih. I've been hearing symphonies before our heart was silent. I rested for you and me. You asked me that you needed that too, and now your song is on repeat, international to your heartbeat. And when you gone, I feel incomplete. So it the one that true. I just wanna be part of your symphony. When you hold me tight and I do let go. Asik. Symphony. When you want on the radio. When you hold me tight and I do let go.